Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Dina Diana. Today, we are going to study about the language features or the characteristic of descriptive text. It is still descriptive text, but we focus on the language features or the characteristic of descriptive text. For more information, let's check it out. The language features or the characteristic of descriptive text. There are four characteristic of descriptive text. The first is ada 4 ciri dari teks deskriptif. Yang pertama, using specific participant, menggunakan partisipan spesifik khusus. It has certain object that only one. Dia memiliki objek tertentu yang hanya satu. For example, sebagai contoh, Uncle Thomas, Tanjung Langka Beach, my cute dog. The second characteristic is using simple present tense. For example, my English teacher is beautiful. I have best friend. My mother always takes care of me. Next, the third characteristic of descriptive text is using adjective, menggunakan kata sifat. For example, beautiful, handsome, cute, angry, kind, chubby, fat, slim, atau the famous beach, or another adjectives atau kata sifat yang lainnya. And the fourth characteristic is using action verb, menggunakan kata kerja aksi. For example, run, sleep, walk, eat, smile, sing, cook, and etc. These are the characteristic of descriptive text. Ini adalah ciri-ciri dari teks deskriptif. If one text, jika satu teks, you find these characteristics. Jika kalian menemukan ciri-ciri seperti ini, so the text is descriptive text. Jadi teks itu adalah teks deskriptif. If you find this characteristic in the text, so the text is descriptive text. Okay, jika kalian menemukan ciri-ciri seperti ini, using specific participants, using simple present tense, using adjectives, using action verb, it means that the text is descriptive text. Okay, for more explanations, we pay attention to the text. We pay attention to the following text: how to identify the language features or the characteristic of descriptive text. In this video, I just give you 2 texts. Text about describing a persons and text about describing a place. Hanya dua teks saja ya. Ibu ambil contoh. The first text, describing a particular person, menggambarkan orang tertentu. Look at this. My roommate. I have a roommate. Roommate itu teman sekamar ya. I have a roommate. Her name is Cynthia. She is 12 years old. She lives in Mentok. She is beautiful. Paragraf kedua. She is beautiful, tall, and slim. She has pointed nose and dimpled face. Her hair is long. The third paragraph, paragraf ketiga. She is younger than me.
She is wise and patient. I often share problems with her to find good solutions. She often amuses and cheers me when I am in a bad mood. And the last paragraph atau paragraph keempat, Cynthia likes singing very much. She has beautiful voice. She always sings every time and everywhere. She told me that she'd like to attend a singing contest on television. Perhatikan, this is a descriptive text that describing a particular person. Ini teks deskriptif yang menggambarkan orang tertentu. Siapa orangnya? Yaitu Cynthia. Now, identify the language features or the characteristic of the text. Kita identifikasi unsur kebahasaan. Language features itu unsur kebahasaan atau karakteristik, sama saja ya, dari teks tersebut. Yang pertama adalah using specific participant. Using specific participant in here I use red words, kata yang berwarna merah. Lihat di sini. So, using specific participant-nya siapa? Apa? Cynthia. Ya, Cynthia adalah specific participant. Ciri yang kedua, using simple present tense. I use blue words. Di sini menggunakan warna biru. Kita lihat, perhatikan. I have a roommate. Ini simple present tense. Ingatkan sekali lagi bagaimana cara menuliskan kalimat dalam bentuk simple present tense. Actually, selain I have a roommate di sini, yang simple present tense, her name is Cynthia juga simple present tense. She is 12 years old juga simple present tense. She lives in Mentok juga simple present tense. And then she is beautiful, tall, and slim juga simple present tense. She has a pointed nose and dimple face, itu juga simple present tense. Her hair is long juga simple present tense. Kemudian she is younger than me, itu simple present tense. Ini semua menggunakan simple present tense. She is wise and patient. She often amuses and cheers me when I am in bad mood. Cynthia likes singing very much. Ini juga menggunakan simple present tense. Almost sentence in this text use simple present tense, but I just Ibu hanya menandai I have a roommate. She is beautiful, tall and slim. She has a pointed nose. She often amuses and cheers me when I am in bad mood. Cynthia likes singing very much. Ibu hanya menandai ini saja sebagai sampel, ya. Hampir di semua teks ini adalah simple present tense. Perhatikan lagi simple present tense yang sudah kita pelajari, baik itu simple present tense yang menggunakan to be maupun simple present tense yang menggunakan kata kerja. Next, ciri yang ketiga, using adjective. Adjective sudah kita pelajari juga, adjective adalah kata sifat. Perhatikan di sini, ini long. Long itu panjang, panjang adalah kata sifat. Wise, wise itu bijaksana, kata sifat. Patience itu sabar, itu kata sifat juga. Beautiful, beautiful itu cantik, kata sifat juga. Di sini juga ada ya, she is beautiful. Beautiful juga kata sifat di sini. Tall, tinggi juga kata sifat. Slim juga kata sifat. Pointed, ini juga kata sifat yang artinya mancung. Slim, langsing. Tall, tinggi, ini juga kata sifat. Terakhir, using action verb. Menggunakan kata kerja aksi. Di sini berwarna kuning. Coba lihat di sini, perhatikan. Sings.
Sings adalah kata kerja aksi, karena kata sings artinya bernyanyi. Bernyanyi adalah melakukan aktivitas. Attend itu menghadiri. Menghadiri juga adalah kata kerja aksi, ya, karena dia juga melakukan aktivitas. Oke, sampai di sini Ibu rasa bisa dipahami ya. Untuk teks yang pertama, yaitu my roommate, yang menggambarkan a particular persons. Kemudian kita lanjut, we continue to the second text. Describing a particular place, menggambarkan tempat tertentu. Oke, kita lihat teksnya, teks deskriptif yang menggambarkan tempat tertentunya. Rafa's house, rumah Rafa. Rafa and his family live on a hill. Tinggal di bukit. A hill itu bukit ya. It is far from the city. Rumahnya jauh dari kota. So that they are still able to enjoy fresh air. Jadi mereka masih dapat menikmati udara yang fresh atau udara yang segar. They often enjoy spare time at home by sitting at the veranda and seeing a mountain view. Mereka sering menikmati waktu luang mereka di rumah dengan duduk di veranda atau di teras dan melihat pemandangan yang berupa pegunungan. If they want to see the green rice field, jika mereka ingin melihat hamparan padi, sawah, they go to the backyard. Mereka pergi ke halaman belakangnya. Rafa's house is designed with classic panggung design from Padang. Rumah Rafa didesain dengan desain panggung klasik dari Padang. All of the materials are made of wood. Semua bahannya terbuat dari kayu. It has 2 small stairs. Rumahnya mempunyai 2 tangga kecil. In front of and behind the house. Di depan dan di belakang rumah. It doesn't have a living room. Rumah Rafa itu tidak mempunyai ruang keluarga. But it has veranda that is full of wooden furniture decoration. Tapi dia punya teras yang full dengan dekorasi kayu. The decoration make people wonder and relax every time they see them. Dekorasi tersebut membuat orang heran, wonder, bertanya-tanya, and relax, dan relax setiap kali mereka melihatnya. Paragraf ketiga, there is a big room in Rafa's house. Ada ruangan besar di rumah Rafa. It is usually used as Rafa's family room. Ruangan itu biasanya digunakan untuk ruang keluarga Rafa. There is a TV set, ada set TV dan karpet, where they usually watch TV programs, di mana mereka biasanya menonton TV, menonton acara TV. Okay, next. We identify the language features of the characteristic of the text. Kita identifikasikan unsur kebahasaan atau karakteristik dari teks di samping. Yang pertama adalah using specific participant. Lihat, menggunakan specific participant ke teks di samping. Yep, Rafa's house. Rafa's house. Rafa's house. Jadi, spesifik partisipannya di sini yang digunakan adalah Rafa's house atau rumahnya Rafa. Jadi teks ini membicarakan tentang rumahnya Rafa. Kemudian using simple present tense. Kita lihat di sini teksnya, Rafa and his family live on a hill.
It is far from the city. Ini juga teks ini juga simple present tense. They often enjoy spare time at home. Oke, ini juga simple present tense. They go to the backyard. Mereka pergi ke halaman belakang. Ini juga simple present tense. Kemudian, it has two small stairs. Ini juga simple present tense. Kemudian, it doesn't have a living room. Ini juga simple present tense. Bentuknya negatif, ya. Negatif. Simple present tense menggunakan kata kerja yang dengan pola negatif. Kemudian the decoration make people wonder and relax every time they see them. Ini juga simple present tense. Kemudian they usually watch TV programs, juga ini simple present tense. Oke. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga menggunakan adjektif. Adakah di teks ini yang menggunakan adjektif? Kita lihat, far, jauh, ini adjektif. Fresh, ini juga adjektif. Fresh, segar, udara yang fresh. Kemudian big, ini juga adjektif. Kemudian ada kata small di sini, ini juga adjektif. Oke, small itu kecil ya. Kemudian using action verb, menggunakan kata kerja aksi. Lihat di sini, enjoy. Enjoy itu menikmati, juga kata kerja aksi. See, kata kerja aksi juga. Kemudian watch, kata kerja aksi juga. Jadi dikarenakan atau because the text Rafa's house ini has these characteristics, memiliki ciri-ciri yang keempat ini. So Rafa's house, text Rafa's house is descriptive text. Oke. Nah, sekarang Ibu harap kalian sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri atau unsur-unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Jika, sekali lagi, jika teks, if you find a text atau if you find some text, jika kalian menemukan beberapa teks yang menggunakan ciri-ciri berikut atau ciri-ciri ini, using specific participant, using simple present tense, using adjective, using action verb, berarti teks itu adalah teks deskriptif. Oke? I hope you get it. Ibu harap kamu paham. I just give 2 texts only in this video. From this 2 videos, I hope you can catch the point of our lessons today. Okay? Bisa dipahami ya? Okay, I think enough for today. I hope you enjoy our learning today. See you. Thank you for watching, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Detineliana. Thank you. See you. Bye-bye.